ଆଏ ମୋଦି ଥରେ କହିଲି ପରେ ତା ବିଣ୍ଡି ଗଲାଣି ନା ନାଇଁ ଆଗ ଦେଖୁ ସେ ଯୋଉ ଚା ଫେଣ୍ଟନ୍ତିନି ଅଛି ନା ନାଇଁ ବେଳା ଗୋଟେ ପଡିଯାଇଛି। ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଭାରତ ବର୍ଷ କଳଙ୍କିତ କରିଦେଲା ଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କଣ କଳଙ୍କିତ କଲା? ପଇସା ଖାଇବାକୁ ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। इंडिया पाकिस्तान वार्ताको गोटे ट्रम्प भारतर अमेरिका राष्ट्रपति सीज फेयर कर 140 कोटी हजार मान लोक आमर 140 कोटी लोक गोटा अमेरिका राष्ट्रपति ट्रम्प भारत इंडिया युद्ध को सीज फेयर कर ये अड़ा लोक प्राइम मिनिस्टर मोर से क्रोध ए खाईगला नहीं गला केते खाइब ए खाई खाई 7.5 लाख टकार माने मासकू 2 थर 15 लाख टका छतु खाऊँ आ कौनटा खाइब से आईष खाती गुजराती माने टे भल छतु खाऊ खाओ।